Sige na. Oke, di video kali ini gue mau ngasih tau kalian nih live withdraw penarikan langsung ya 1 juta. Oke, lanjut, kita langsung aja klik tuh yang 1 juta, langsung klik tarik, pilih OVO ya kan, langsung cash keluar, tarik. Oke, penarikan telah berhasil. Langsung aja kita ke OVO nya, langsung kita cek apakah masuk atau enggak. Nah, langsung masuk ya guys ya, dari snack video 1 juta. Saya nariknya dari jam 4 pagi tadi. Udah langsung masuk. Buat kalian yang belum daftar, langsung aja cek deskripsi ya, caranya di situ semua. Lanjut ke videonya. Sasend ko mamaya. Na ano ko eh. Na-perma ban ako eh. Na-perma ban ako. Noisy MVP, hello. Na-perma ban kasi ako. Sasend ko sa'yo man. $200, okay, wait. Yes, MVP. MVP. May Mel, ano meron? Hindi mo ako binibigyan. Tatawagan kita. No. Coconut King, hello. We like coconut. Wala akong toy. Angel, hello. Sige na. Jack, hello. Good morning, Loyalty. Ba't nandito na kayo lahat? Okay, ready. Sige. Ready lang naman ako. Zach, wait lang, Zach. Ang dami account mo to, Zach. MVP. Follow kita. Message kita sa dami account ko. May dami account ako eh. Wait lang. Message kita sa dami ko. Real account. Real account mo na yun. Sa dami ko. Real account. Real account mo na yun. MVP na message kita sa dami ko. Ang dami ko. Nakita mo MVP, finalo kita. Yung puro itim lang tsaka yellow. Tingnan mo MVP. Sisend ko din yung video. Kuya, Soy, wala akong toy. Nasasaktan na ako, ayoko masaktan. Gen Master. Ba't ko isasend sa'yo? Ano ka? Swerte. No. Mr. 313.
Alex, send me Gala Shield first. Gala Shield and let's go. Boss Dart, hello. Gala Shield. October 23, may message kita. Hindi ko alam eh. Baka nawalahan na kasi. Ang tagal na natin nag-usap kasi. Hindi mo ko pinapansin. Wait lang. Igawat ako. Nakapuyat. Nagtutulog din ako. Late na lang. Hindi tayo discard nga ako, matutulog pa ako. Ate Jess! Good morning. Good morning, Ate Jane. Have a nice day. Ano sila yun? Ate Jane! Kamusta na po? Kakala Backlog. Rastaman, hello. Mamaya. Rosan! Okay, Rosan. Drop me Gala Shield, Rosan. Gala Shield for Friday. Sorry. Gala Shield. WhatsApp. Inbox WhatsApp number. No! Send me the Gala Shield first and I will give you my WhatsApp. Send me first. The Gala Shield. Kaya tarag sila i-add ko na ID. I'm full. Gala Shield. Drop me Gala Shield.
Gala Shield for private. Goku! Gala Shield lang. Sige na. Okay, Abby. Send lang. Abby. Ano ang private at? Private. I will call you. I will call you and you will see all. Oo nga pala. Di nga pala tayo. Oo. Nangangarap na talaga lang ah. Oo, Dodo. Bigyan mo ako Gala Shield. 2 more na. Oo, Dodo. Yes, Dodo. How long is private? Until you come. Until you come. No time limit. No time limit. Until you come, send me the Gala Shield and let's go. Damn, babe, that was so high. Di ko pa na-try. Di, i-try mo. I-try mo.